Tadi lah ya keur kagok keur ngalas dulu. Dia gede. Naon deui? Ai keur naon ieu teh? Ngalas dulu beak gas. Aing tarasa deui ya, deui. Naon deui? Muluykeun kamari. Oh penasaran? Ayo deui lah. Ayo ke tadi tuh di mana? Diraguan di warung di City ya nama. Oke. Ya, ayo. Bang Lila. Oke dibawa. Ayo wae. Naon jang? Sip, gila. Gila. Siap. Ayolah anjing teh gila nungguan. Meunang moal. Lah, kumangke sok calik. Hah? Calik. Cik, kok blay. Ayolah. Ek meunang moal. Ah, mangke. Ek kunaon ayeuna? Siap. Ya. Sultan Kompilahol. Sitan kos kamari deui we. Nah. Heeh, kos kamari. Ya lah dipacok heula lah. Heuh. Wah. Karek sakiti. Panik yo Ada kursi betam. Gatos banget. Anjing. Deui lah ayo. Wah.
Tarik nih boy. Pedas kan? Hmm. Hmm. Ya. Iya. Hmm. Sao? Oh. Tiga. Ah. Ah. Ih. Anjing. Udah naonan. Anjing. Ya. Ah. Anjing. Anjing. Anjing asal nyari pindah lah, terakhir lah. Terakhir lah. Terakhir, Oh, nyerah. nyerah lah, anjing terakhir. Oke. Bro, kali. Ah. Ayo, nak. Ah. Hah? Terakhir lah. Terakhir. Oh, terakhir lah. Tentu. Wah. Anjing. Apa ini? Geser nah. Ngesan licik deh ya di ini. Ini ngelicik kamu mah. Balik itu geser. Nah, licik ya, yang kurang sorangan. Sekali deh. Ah. Ah. Tadi Kali deh. final ya. Ah. Final terakhir. Terakhir. Yakin? Ah. Oh. Terakhir ya, Be? Terakhir Alena. Ya. Alah, teas siap. Oh. Oi. Oi.